Class. Today, for the revision of class 11, we are starting with the Old English, and today I'll only be talking about Old English literature. So, to start it, I'd like to start from the background. Before getting into the Old English, let's know how the English language is formed. First of all, what happens is, the island of Britain was under the Roman rule. सबैभन्दा सुरुमा त्यो जुन इङ्ल्यान्ड एउटा सानो टापु जहाँनिर अङ्ग्रेजी बोल्न थालियो, that England was under the Roman rule. रोमन्सहरूले रुल गरेको थियो यो आइल्यान्डलाई. अनि जब when this Roman rule started crumbling down, when this Roman Empire started crumbling down, के गरे यो रोमनहरूले भने इङ्ल्यान्डको यो आइल्यान्डलाई छोडेर they left it and they ran away. Now the Celts who were living in that island were the only people who were left on their own fate by these Roman people. भएको के थियो भन्दा यो इङ्ल्यान्डको यो आइल्यान्डलाई रोमनहरूले जब रुल गरिरहेको थियो, उनीहरूको एम्पायर सानो भएर भत्केर जब टुटेर गयो, त्यतिखेर जाँदाखेरि यसलाई बार्बेरियन्सहरूले इन्भेड गरे. छेउछाउको युरोपमा warrior like tribes, people, the warrior like people, adventurous people who were roaming, moving, who were move around the Europe, now started invading the Britain, the island of Britain. These were the various different Germanic tribes. These were the different Germanic tribes who invaded the island of Britain after the fall of Roman Empire. अनि यतिखेर के भयो भने यो जुन जर्मनिक ट्राइब्सहरूले इन्भेड गर्यो, who invaded this country, now they divided this country into various different kingdoms. जस्तो यिनीहरूले यो सैक्सन्सहरूको वेस्ट, साउथ, नर्थ र ईस्ट हरूलाई यिनीहरूले जनाएर denoting the अब सैक्सन्सहरूको इस्टर्न, साउदर्न, नर्दर्न सेटलमेन्टहरूलाई डिनोट गरेर यिनीहरूले कुन कुन राज्य बनायो भने वेसेक्स, ससेक्स, एसेक्स एन्ड केन्ट. जब रोमन एम्पायरको फल भयो, when the Roman Empire fell, the Germanic tribes invaded this England, island of England, or we say Britain, and now these Germanic tribes who were the new invaders, they now divided the country. Now the Saxons, one of the tribes, they settled in Wessex, Sussex, Essex and Kent. Now the second, we come to know about East Anglia. Now these are the Angles people from whom the Britain got its name. Right? And त्यसपछि third ma was Mercia. This was in the Midland. And then we have Northumbria in the north. To the north. Right? अब यसरी यो डिफरेन्ट जर्मनिक ट्राइब्सहरूले रोमन एम्पायरको फलमा यो आइल्यान्डलाई इन्भेड गरे. दे इन्भेडेड इट एन्ड नाउ दे डिवाइडेड दिस इन्टु दिस डिफरेन्ट किङडम्स. द पिपल Saxons, the tribe called Saxon, they settled in Wessex, Sussex, Essex and Kent. Wessex was the western settlement, Sussex was the southern settlement, and Essex was the eastern settlement, whereas Kent is
another settlement. Then comes the East Anglia, Anglo-Saxon. यहीबाट बन्यो र यही Anglia, East Anglia is the one who gave the name to England. Right? And then Mercia was the kingdom in the Midland. Northumbria was the kingdom to the north. अब यसरी नयाँ ल्याङ्ग्वेज नयाँ मान्छेहरू they now invaded into the island. यो आइल्यान्डमा एउटा पहिल्यैदेखि बसिरहेको ट्राइब्सहरू थियो. They were the Celts. They were the Celts. अब भयो के भन्दा what happened here is after their invasion of these tribes, the Germanic tribes, right? Anglo-Saxons, when they invaded the mainland England, what happened is the language of the Celts were pushed to the margin. Were pushed to the margin. के भयो भन्दाखेरि who were the victors? The victors' language prevailed and the language of the native tribe was pushed to the margin. यिनीहरूले इन्भेड त गर्यो, इन्भेड गर्दा गर्दै आफ्नो ल्याङ्ग्वेज पनि यिनीहरूको प्रिभेल हुन थाल्यो. यानी कि यिनीहरूको ल्याङ्ग्वेज चाहिँ बोलीमा आउन थाल्यो र जुन ल्याङ्ग्वेज त्यहाँ थियो सेल्सहरूको त्यो चाहिँ के भयो? द्याट वाज पुस्ड टु द मार्जिन. नाउ दिस ह्यापेन्ड. नाउ there were various different dialects of English. यहाँनिर इङ्ग्लिसको एउटा मात्रै डाइलेक्ट थिएन, डिफरेन्ट डाइलेक्ट्सहरू थियो. जुन डाइलेक्ट्सहरूबाट यो एङ्ग्लो स्याक्सन्सहरूको डाइलेक्ट चाहिँ turned into English. Now this is the first part, how this dialect came into existence. Right? The English as we know now. What happened is there was an island called England. This England was ruled by the Romans. Now the Roman Empire, after the fall of the Roman Empire, what happens is the Germanic tribes who were in move in the Europe, they invaded this England. They were called the barbarians. They were the pagans. Pagans, later on we come to that. But just remember, the Germanic tribes invaded the England. When they invaded, they also divided the country into various different kingdoms. And what happened there is their language, Anglo-Saxon, pushed the Celts language to the margin, and this Anglo-Saxon dialect later was established as the English. This is how English came into existence. Now, this language from 600 to 1100 AD, we call it the Old English. हामीलाई के भन्दो रहेछौं? ओल्ड इंग्लिश. यही ल्याङ्ग्वेज, जुन ल्याङ्ग्वेज यो जर्मनिक ट्राइब्सहरूले लिएर आयो मेनल्यान्ड इंग्ल्यान्डमा, र जुन ल्याङ्ग्वेजको एउटा डाइलेक्ट एङ्ग्लो स्याक्सन, यही चाहिँ पछि गएर के बन्यो? दिस इज द इंग्लिश वान. अनि यही भाषा spoken in this island from 600 to 1100 is known as the Old English. Now this language was very different from today's English. Even the competent native speakers have trouble understanding the Old English. Just though my daughter loves singing a song भन्नु पर्यो in Old English. How you say that? Ma takta chunga luva chunga singa. Now this is how you speak the Old English. That is not understandable by the people of today. तर अहिले पनि still today we see the remnants of this language. Till date we have the remnants of the language. यो पुरानो language को केही अवशेषहरू अहिलेसम्म पनि हाम्रो language मा आएको छ. जस्तो for example prepositions like in or into, these are from the Old English. अर्को कुरा गरौँ हामी playing ing we use, right? Playing, reading. This ing is also from the Old English, which means the people of. This means the
people of in Old English. These are the remnants that still is carried to the English that we speak in contemporary times. Just so ham. If you are a Tottenham fan, you must know this name, ham. Ham भनेको farm. Now, Tottenham, name, ham, farm. This is from the Old English as well. Now, next verbs like drink, come, go, sing, do. These are love. They say it luva. These are from the Old English. Your verbs are पनि कहाँबाट आएको? Old English बाट. अब, but these words did not sound as they sound today. तर त्यतिखेर यो वर्डहरु अहिले जस्तो साउन्ड चाहिँ गर्दैन थियो. जस्तो love, you say it love, right? But the Old English people used to say it luva. Like sun, the Old English people used to say it sunu. Ground, you say ground, but the Old English speaker would say it grund. They would say it grund. Love, luva. This is how the words, though they were similar to today's words, they did not sound as they sound today. अब यो English, Old English सँग, this Old English was estimated to have 25,000 words. अब अहिलेको डेजमा, when your English is with more than 100,000 words, 25,000 words does not sound much, but 25,000 words are much words, because even the intellectual person have a vocabulary, active vocabulary of around 10,000 words. So 15,000 words more than the learned person with the active vocabulary. So these are definitely the higher number of words. In comparison to the today's number, this is less though. But at the time, this was enough for the creation, for the expression of human experiences, and for the poetic expression also. This were enough. So Old English had 25,000 words in it. So after this language was mostly spoken. Now the need of writing came. Runic alphabets we call. Right? So these are the runic alphabets that this Anglo-Saxon, the language of Anglo-Saxons used to employ for writing. तर भइदियो के भन्दाखेरिबाट अब यिनीहरुसँग जुन चाहिँ स्क्रिप्ट थियो, runic alphabets भन्छ जसलाई, त्यो runic alphabetsहरु स्टोनमा अनि त्यसपछि काठको टुक्राहरुमा लेखेर सानो सानो सर्ट मेसेजेसहरु, इट वाज गुड फर ग्राफिटी एन्ड हेरियोग्राफ्स, है, त्यसको लागि चाहिँ युज गर्न थालियो. बट दिस स्क्रिप्ट वाज इन्कम्पिटेन्ट टु रिप्रेजेन्ट कम्प्लेक्स ह्युमन एक्सपिरियन्सेस. दिस स्क्रिप्ट वाज नट एबल टु एक्सप्रेस इटसेल्फ इन पोएट्री. सो त्यो इन्कम्पिटेन्स त देखिरहेको थियो. सो द ल्याङ्ग्वेज मोस्टली वाज स्पोकन. अब हाम्रो यो ओल्ड इङ्ग्लिसमा नयाँ फेज आइपुग्छ. नेक्स्ट शिफ्ट कम्स. हाउ दिस नेक्स्ट शिफ्ट कम्स आफ्टर दिस इज विथ द रिभाइभल अफ क्रिस्चियनिटी. अब के भयो भन्दा जुन यो एउटा डाइलेक्ट बन्यो त्यो आइल्यान्डमा, त्यो डाइलेक्टलाई चाहिँ आफ्टर द्याट व्हाट ह्यापेन्ड इज सेन्ट अगस्टिन 597 मा रोमबाट केन्टमा मिसन लिएर आए. that was Saint Augustine. Now this Saint Augustine came from Rome to Kent with the Christian mission. He was a Christian and they came to this island where the Anglo-Saxon language was in use. And Christianहरूले within the 100 years
They built churches, monasteries, big libraries of Christian books. भनेपछि यिनीहरू आउँदाखेरि they brought the books and the Christian texts with them. यसले के गर्यो भन्दाखेरिबाट ल्याटिन लिएर आयो. Because Latin was the international language of Christianity. यो ल्याटिन अब आएर के भइदियो भन्दाखेरिबाट this became the part of English words. अब इङ्ग्लिस वर्डहरूको पार्ट ल्याटिन पनि भइदियो. ल्याटिनले बेस दियो इङ्ग्लिसलाई. इङ्ग्लिस वर्ड्सहरूको रुट दियो हो. ल्याटिनले बेस जसरी फङ्सन गर्न थाल्यो है. अब इङ्ग्लिसले यहाँनिर के गर्यो भने ल्याटिनको वर्डहरूलाई आफूमा अब्जर्भ गर्यो. वर्ड मात्रै अब्जर्भ गरेन, यसले ल्याटिनको स्क्रिप्ट पनि लियो. त्यो एङ्ग्लो स्याक्सन ल्याङ्ग्वेज वाट इट डिड, it now borrowed the script of Latin to represent the Old English language, the language of Anglo-Saxons. त्यो Anglo-Saxonsहरूको ल्याङ्ग्वेजलाई लेख्नको लागि runic alphabet थियो उनीहरूको, and that was not competent enough to express everything, right? Short messagesहरूको लागि मात्रै त्यो राम्रो थियो. अनि उनीहरूले त्यो इन्कम्पिटेन्सले गर्दा ल्याटिनको स्क्रिप्ट रोमन वाज वाइडली युज्ड. त्यत्रो ठुलो क्रिस्चियन लिटरेचर्सहरू, इभन बाइबल वाज रिटन इन द ल्याङ्ग्वेज. अनि उनीहरूले यो जुन ट्राइब्सहरू छ, यो ट्राइब्सहरूले के गर्यो, ल्याटिनबाट स्क्रिप्ट पनि लियो. अनि ल्याटिनको यो रोमन स्क्रिप्ट कसको स्क्रिप्ट भइदियो, हामी इङ्ग्लिस स्पिकिङ पिपलको राइटिङको स्क्रिप्ट भइदियो. अब क्रिस्चियनिटीले एउटा राम्रो काम के गरिदियो भने this Christianity brought the culture of intellectuality, brought the culture of writing, brought the culture that was based on writing. अब यो क्रिस्चियनिटीहरूले एउटा पढाइ लेखाइको कल्चर लिएर आयो, एकाडेमियाको कल्चर लिएर आयो. त्यो कल्चर लिएर आउँदाखेरि यिनीहरूले के गर्यो भन्दाखेरि लेख्नु पर्छ, लेख्ने कुरा त्यहाँको त्यो ट्राइबल मान्छेहरूलाई पनि थाहा दियो. अनि त्यो ट्राइबल पिपल अल्सो स्टार्टेड राइटिङ. बट वी निड टु कन्सिडर हियर द सिनारियो वाज द अफिसियल ल्याङ्ग्वेज, द ल्याङ्ग्वेज अफ द intellectuals or say the academic language was Latin, whereas the colloquial language, the language of the farmers and the peasants was English. गानाहरू खेत रोप्दाखेरि गाइन्थ्यो अङ्ग्रेजीमा, ओल्ड इङ्ग्लिसमा, तर लेख्ने कुराहरू लेखिन्थ्यो केमा, ल्याटिनमा. यसलाई पनि ब्रेक गरेर ओल्ड इङ्ग्लिसलाई नै ल्याटिन स्क्रिप्टमा लेख्न पछि सुरु गरियो. यतिखेर के भयो भन्दा जब स्क्रिप्ट राइटिङको कल्चर आइपुग्यो त्यतिखेर एउटा लिन्डस्वान गस्पेल भन्ने क्रिएट भयो 8th सेन्चुरीमा. 8th सेन्चुरीमा आएर द लिन्डस्वान गस्पेल वाज क्रिएटेड few miles south of लिन्डस्वान. लिन्डस्वान भन्ने ठाउँको एउटा मोनास्ट्रीमा यो सिम्फोज इन जाइरो भन्छ द नेम अफ द मोनास्ट्री. देयर English monk and scholar, this Bede was born, educated in Northumbria, and began to write the first ever history of English speaking people. 8th century मा पहिला के भयो, लिन्डस्वान गस्पेल लेखियो. त्यसपछिबाट के भयो, सेकेन्डमा आइसकेपछिबाट आफ्टर द लिन्डस्वान गस्पेल बीड भन्ने मान्छेले first ever history of English speaking people, first ever history of English speaking people. पहिलो हिस्ट्री लेख्न थाल्यो हो. अब with all these writings, the writings flourished, it blossomed, and now the events were recorded, the Bible was translated, laws of the lands were also written, the peace treaty was signed between Alfred and the other tribes, है. अनि त्यतिखेर यो peace treaty sign गर्दा पनि that was written in English.
अब यसरी यिनीहरूले के गर्यो भने पहिला सुरु ल्याटिनमा लेख्यो एन्ड देन द्याट ल्याटिन स्क्रिप्ट वाज बोरोड टु राइट द इङ्ग्लिस। जब ल्याटिन स्क्रिप्ट लिइसक्यो, बेस फर्म बनायो, ओल्ड इङ्ग्लिस अब क्यापेबल भयो कि ह्युमन एक्सप्रेसन्सहरूको इन्क्रिजिङ वाइड भेराइटी र सब्टल रेन्जलाई कभर गर्न सक्ने भयो। अब पोएट्रीमा पनि आफूलाई एक्सप्रेस गर्न सक्ने भयो। दिस इज हाउ the English language was formed. There was nothing called English. के भयो रे सबैभन्दा पहिला? Let's revise this once and then we will get into the feature of the literature of the era. है पहिलो कुरा के भयो? In the old English, first there was the island, this British island. This island was ruled by Romans. अनि यो रोमनहरुको एम्पायरको फल भइसकेपछि के भयो? यसलाई जर्मेनिक ट्राइब्सहरूले इन्भेड गर्यो। इट वाज इन्भेडेड बाइ द जर्मेनिक ट्राइब्स। यो जर्मेनिक ट्राइब्सहरूले आफू सँगसँगै एउटा ल्याङ्ग्वेज पनि लिएर आयो है। डिफ्रेन्ट जर्मेनिक ट्राइब्सहरू थियो, यिनीहरूको डिफ्रेन्ट डाइलेक्ट थियो। यहाँ कोहरू बसिराखेको थियो? सेल्ट्सहरू चाहिँ यो आइल्यान्डको रैथानेहरू, नेटिभ पिपलहरू थियो। अब यो इन्भेडर्सहरूको ल्याङ्ग्वेजले सेल्ट्सको ल्याङ्ग्वेजलाई के गरिदियो? मार्जिनमा धकेलिदियो। यो इन्भेडर्सहरूको ल्याङ्ग्वेज कुन थियो? एङ्ग्लो स्याक्सन। अनि यही एङ्ग्लो स्याक्सन गएर पछि के बन्यो? इङ्ग्लिस बन्यो। अब यतिखेरसम्म पनि राइटिङमा चाहिँ कम्पिटेन्ट इङ्ग्लिस थिएन। इङ्ग्लिस वाज नट कम्पिटेन्ट इन राइटिङ। यिनीहरूको कस्तो खालको अल्फाबेट्स थियो? रुनिक अल्फाबेट्स थियो, जुन चाहिँ सानो सानो मेसेजेसहरू लेख्नको लागि मात्रै काम लाग्थ्यो। सो आफ्टर द रिभाइभल अफ क्रिस्चियनिटी, द सेन्ट अगस्टिन हु केम विथ द मिसन फ्रम रोम टु केन्ट, उसले के गर्यो? यतिखेर क्रिस्चियनहरूले मोनेस्ट्री, चर्च, लाइब्रेरीज, क्रिस्चियन टेक्स्टहरू गर्दाखेरि दिस पिपल अफ दिस आइल्यान्ड केम इन टच विथ ल्याटिन। अनि ल्याटिन पनि इङ्ग्लिसमा छिर्यो र ल्याटिनकै स्क्रिप्ट द्याट वी कल रोमन इङ्ग्लिस टुक इट एज इट्स स्क्रिप्ट। यसरी बोलीबाट ल्याटिनसँग फ्युज हुँदा स्क्रिप्ट लिएर राइटिङमा समेत हाम्रो ल्याङ्ग्वेज आयो। र यही ल्याङ्ग्वेज which was spoken from 600 to 1100 is known as the Old English. अब जब हामीले राइटिङ पायौं, we have been capable of recording the events, human experiences, or say the subtle experiences, the increasing range of human experiences and new things. Those things were now capable to be expressed by the language was capable to express those things. This is what happened in the old English era. अब for the text we need to read. लेख्न थालिसकेपछि लिन्डेस्वान गस्पेल आयो, त्यसपछिबाट वाटकिन्स इज द बीड विथ द फर्स्ट एभर हिस्ट्री अफ इङ्ग्लिस स्पिकिङ पिपल, र सँगसँगै एउटा अर्को राइटिङ पनि आयो, बिवुल्फ, द्याट इज द बिवुल्फ, यो ग्रेट इपिक पोम है, दिस इज द इपिक वान. Now this Beowulf was also written. This Beowulf was written, say, in the mid of 7th century to the end of 10th century. यो चाहिँ Beowulf कसले लेख्या हो? We don't know. पुरै टेक्स्ट सर्भाइभ पनि गर्दैन, कति चिज ट्रान्सलेसनमा लस्ट पनि छ. अनि यो बिवुल्फ भन्ने चिज कतिखेर लेखियो भने 7th सेन्चुरीदेखि लिएर 10th सेन्चुरीको एन्ड, यो बीचमा चाहिँ यो बिवुल्फ भन्ने चिज लेखियो. We don't know about the writer. हामीलाई राइटरको बारेमा चाहिँ खासै केही पनि थाहा छैन. बट दिस वाज अ ग्रेट इपिक. अब यतिखेरको हामीले लाइफ कस्तो थियो, यतिखेरको सोसाइटी कस्तो थियो भन्ने कुरा चाहिँ वी क्यान ट्रेस इट फ्रम बिवुल्फ. त्यतिखेरको लाइफ राजा रजौटाहरूको लाइफ रहेछ. लिटरेचर के को बारेमा लेखिँदो रहेछ भन्दा हिरोइक डिड्सहरूको बारेमा, हिरोइजमहरूको बारेमा,
ग्रेट्सहरूको बारेमा जसले चाहिँ ठुल्ठुलो मोन्स्टरहरूसँग लडाइँ गर्छ, राइट, गोड्सहरूको बारेमा, यस्तो बारेमा यतिखेर लिटरेचर चाहिँ लेखिँदो रहेछ। अब यो बिउल्फले कुरा गर्छ, एउटा मान्छे बिउल्फ भन्नेको है, जसले चाहिँ डिफ्रेन्ट मोन्स्टर्सहरूसँग लडाइँ गर्छ र फाइनली लास्टमा हि डाइज, बट द डिड्स आर अल heroic deeds. So the first thing we need to remember about the literature of the era is that these literatures used to portray the heroic deeds of the people of the time. यतिखेरको लिटरेचरले के गर्यो भने लिटरेचरले हिरोइक डिड्सहरूलाई चाहिँ पोर्ट्रे गर्यो। Just let me go through the features and I'll give you the features within couple of minutes. Let me check the notes. Okay. So now यतिखेरको लिटरेचरहरुमा यही यो बिउल्फको एउटा कुरा गरौँ र यसको फिचरमा हिरोइक डिड्सहरुको कुरा गरिरहेछ। अनि अर्को के हुन्छ भने यतिखेरको ल्याङ्ग्वेजहरुमा अलिटरेसन पनि देखिन्छ। व्हाट इज अलिटरेसन? द रिपिटेसन अफ द सेम साउन्ड इन द सेम लाइन है। अहिले त्यति बुझौँ, पछि गएर कन्सोनेन्ट भावेल छुट्याउनु पर्छ, एसोनेन्ट्स दुनियाहरु, लेट इट बी। बट टुडे अलिटरेटिभ भोइसको युज भेटिन्थ्यो यतिखेरको यो बिउल्फहरुमा। त्यो अलिटरेटिभ भोइस भनेको कस्तो हो भने वेयर द कन्सोनेन्ट साउन्ड इज रिपिटेड। जस्तो Beowulf bravely went into the battle. Beowulf bravely went into the battle. Look at here, repetition of B, B and B. This is called the alliteration. यो repetition चाहिँ भेटिन्थ्यो यतिखेरको साउन्ड्सहरुमा। The sounds of these times or the literatures of these times definitely have the alliteration in it. The verse used to repeat the same sound in the same sentence. यति त गर्थ्यो। अनि त्यसपछिबाट अर्को फिचर के थियो भनिसकेपछिबाट वर्ड फर्मेसन। कस्तो भनिसकेपछिबाट यिनीहरूले दुईटा तीनवटा वर्डहरु जोडेर नयाँ वर्डहरु बनाउँथ्यो यिनीहरूले। जस्तो वेल रोड भन्यो, वेल रोड भन्यो, वेल रोड भनेको सी है। बोन हाउस, बोन हाउस भनेको बडी। हेर त, व्हाट इज दिस? दिस इज द फर्मेसन अफ द वर्ड्स है। लाइक यसरी यिनीहरूले के गर्थ्यो यतिखेरको एउटा कुरा के गर्थ्यो यिनीहरूले अलिटरेसनको युज गर्थ्यो, रिपिटेसन अफ द सेम साउन्ड्स इन द सेम लाइन। नेक्स्ट व्हाट दे युज्ड टु डु इज they used to form new words, new languages. जस्तो एउटा सी भन्ने वर्ड छ, त्यो सी लाई सिधा सी भन्दैन, त्यो वेल रोड। जस्तो बडी भन्ने चीज छ, they used to say bone house. This is how they fuse different words and make up their one words. अनि अर्को अघि नै मैले भने this is called children, that is actually joys of the hall. कस्तो कुराहरु लेखिन्थ्यो यतिखेर भने राजाको हलमा, राजाको प्यालेसमा, मेन मिटिङमा बस्दाखेरि there is always the joy of the hall भन्छ यसलाई। अनि त्यसपछि जहिले पनि ग्रेटहरुको बारेमा है लेखिने, हिरोइक डिड्सहरु गरेको बारेमा लेखिने। अनि अर्को चाहिँ यो आइरोनिक फेसनमा अन्डरस्ट्यान्ड गर्थ्यो यिनीहरूले चीजहरुलाई है। दैट यु डोन्ट नीड। These are the major things that you need to consider. First is the word formation. Second, the alliteration. Third, we'll use to write about the heroic deeds. This is all about the Old English literature. This is how Old English literature moved. है अब यो Old English जस्तो अर्को एक दुईवटा वर्डहरु अरु हेरौँ हामी। Let's look into few words more. To say, you know the musical instrument called harp?
this harp was known as Gliobim. Gliobim. What this means is glued. That means harp. Harp लाई उनीहरुले happy wood भन्दो रहेछ. के भन्दो रहेछ? Happy wood. Do you see here the single word? Now new word formation is there. For the single word, they have combined two different words and made a single word. This was another very important feature of Old English literature, right? अर्को एउटा त alliteration भइहाल्यो. Rhyming scheme चाहिँ एक्ज्याक्ट तिनीहरुको राइम त्यति खासै थिएन. जस्तो sealed हुन्छ नि, sealed. They used to call it war board भने न. War board. This is sealed. Look how the word are formed with the help of two different words. Well road, bone house, glued, war board. So this is one of the feature. अब Beowulf मा आइसकेपछिबाट what we see is Beowulf मा total कतिवटा words हरु रेकर्ड भएको छ. It's 40,000 words have been recorded in Beowulf. तर being a poetry, the words are repeated there, right? अनि अर्को एउटा मेजर फिचर, यतिखेरको लिटरेचर्सहरु were written to be read aloud. These were written to be read aloud. यो सबै जोडले मान्छेहरुको बीचमा गएर रिसाइट गर्नको लागि, जोडले ठुलठुलो स्वरले पढ्नको लागि लेखिएको हुन्थ्यो है त. So this much for Old English. अब के भयो भन्दाखेरि, so do you understand all this about the Old English literature, how it came into existence and what was the feature of the literature? Just remember three important features. One, the alliteration. Second, the formation of the words. And third, portrayal of the heroic deeds. Right? यति कुरा चाहिँ हामी बुझिराखौं. अब यतिखेरको पोएट्रीहरुले heroic deeds भन्नाले के गर्थ्यो भनिसकेपछिबाट, they used to portray, celebrate the glory of the days of the Germanic tribes. है, त्यो Germanic tribes हरुको glorious days like portray गरिरहेको थियो, which was epitomized in the name of Beowulf in this poetry called Beowulf also. है, अब यति भइसकेपछिबाट late 8th century तिर, when in the eastern sphere Chinese, Arabian language were the language of academia and language of poetry. At the same time, the English was also flourishing in this island. है, तर के भयो भन्दाखेरिबाट यो एउटा यो आइल्यान्ड, इंग्ल्यान्डको आइल्यान्ड भन्दा 500 माइल टाढा एउटा ब्याटल फ्लिट प्रिपेयर भइराखेको थियो है नर्थतिर. त्यो ब्याटल फ्लिट वाज ट्राइङ टु रुइन द इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज. है, अब इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज पिकमा त पुग्यो, सबैले गाउन थाल्यो, पोएट्रीहरु लेखिन थाल्यो, लिङ्ग्विस्टिक यो एक्सप्रेसनमा आयो, सबै भयो. यतिखेर यो इङ्ग्लिसको ग्लोरी पनि थियो. अब एकचोटी इङ्ग्लिसले फेस गर्छ एक्सटिङ्क्सन. के भइदिन्छ भन्दाखेरिबाट भाइकिङ्सहरुले, these are the pagans, they used to worship numerous gods. यो भाइकिङ्सहरुले इन्भेड गर्छ अब इंग्ल्यान्डको आइल्यान्डलाई. इंग्लिश त भइसक्यो, इंग्लिश is already done there. Now the Vikings invaded the island of Britain. Now the English language faced the extinction from across the sea. Vikings robbed, burned and destroyed the religious sanctuaries, monasteries, libraries, those Christians bought and built up with them. है, अनि यही बेलामा यो पगान पाइरेट्सहरुले के गर्यो भन्दा
they destroyed the old English literature also. Those were in the library. अब यो इङ्ग्लिसहरूले पुरै आइल्यान्ड पगान्सहरू भाइकिङ्सहरूले पुरै आइल्यान्डलाई र्याम्पेज गरेर बवाल गर्यो। त्यो गर्दाखेरिबाट के भयो भने यिनीहरूको एट्याक टोटल अराउन्ड 70 इयर्स चलेको थियो है, भाइकिङहरूको इन्भेजन। अनि यो चल्दाखेरिबाट यो फर्स्ट रेडमा के गर्यो भाइकिङ्सहरूले, पहिलोचोटि दे केम टु द आइल्यान्ड, रेडेड द आइल्यान्ड, लुटेड इट, रब्ड इट एन्ड वेन्ट अवे टु देयर ल्यान्ड विथ द प्रपर्टी। बट इन देयर सेकेन्ड भिजिट these people became land greedy and they took over the English land also है। यतिखेर यिनीहरूले आएर के गर्यो, इङ्ग्लिस ल्यान्डहरू पनि लियो। त्यतिखेर हामीले अघि कुरा गरेको राज्यहरूमा एउटा मात्रै राज्य इङ्ग्लिसहरूको बचेको थियो, द्याट वाज द वेसेक्स। बाँकी सबै राज्यहरू वेयर अन्डर द भाइकिङ कन्ट्रोल्स है। अब यिनीहरूको भाइकिङहरूको ल्याङ्ग्वेज थियो ओल्ड नोर्स ल्याङ्ग्वेज। दिस वाज द ल्याङ्ग्वेज अफ भाइकिङ्स, दिस वाज द ल्याङ्ग्वेज अफ भाइकिङ्स एन्ड दिस language was now overwhelming the English। अब यसले चाहिँ भाइकिङ्सहरूले जितेको भयो, यो सबै खाइसक्यो। only one kingdom was the English kingdom, only one was the English kingdom, Anglo-Saxons, and rest were all say occupied by the Vikings, and these Vikings came up with their own language, that was the Old Norse। Now it faced, now English, Old English is facing the same fate as that of Celts। केल्ट्सहरू याद छ, जतिखेर एङ्ग्लो स्याक्सन्सहरू आयो केल्ट्सको ल्याङ्ग्वेजलाई मार्जिनमा पुस गरिदियो। अब ओल्ड इङ्ग्लिस यही अवस्थामा आइपुग्यो। Now this Old Norse was trying to push this language to the margin। अब इङ्ग्लिसलाई एउटा सेभियर चाहिएको थियो, इङ्ग्लिसलाई एउटा कोही मान्छे चाहिएको थियो who could rescue this language and this culture from this Viking invasions, from the pagan pirates। What happened is King Alfred comes to the rescue। Now King Alfred comes to the rescue। यो वेसेक्सकै अघि याद छ सबै राज्य भाइकिङले लग्यो, the only Wessex was left, and this King Alfred was from Wessex, who came as the savior of this language। What King Alfred did was he mounted the guerrilla attacks upon these Viking invaders, right? अनि यतिखेर यिनीहरूले peace treaty sign गरेको थियो, and that was also written in Old English। So this is all the history of language, and tomorrow we'll be talking about the Middle English and the other periods of English। So after this Old English, we'll be talking about the Middle English and Elizabethan poetry and prose tomorrow। Thank you, class।